Pong pindutin yung video nyo bago yung background po. So, yung dalawa lang po munang i-add natin. So, eto guys. Ito yung clip nyo, yung video nyo, tapos yung background. Dalawa lang po yan ha. Ang una nating gawin, itong video nyo, itap nyo po yan para yan pang ma-highlight. Lumabas yung tools, hanapin nyo po yung overlay para po bumaba. Ngayon, habang naka-highlight po yung clip, pindutin nyo na po yung remove BG, tapos piliin nyo po yung chroma key. Yung circle dyan sa screen nyo, hawakan nyo po at itutok nyo sa may kulay green, tapos i-adjust nyo po yung intensity niya. So, sa akin, in-adjust ko po sa 45. Kung mapapansin niyo po dyan, natatanggal po yung pantalon ko, na-erase din po. So, okay lang din po yan. Ituturo ko po kung ano yung ginagawa ko sa mga sitwasyong ganito po. Ngayon, next na gawin nyo, i-resize nyo na po, paliitin nyo, tas ipwesto nyo, ilagay nyo po kung saan nyo gustong ilagay yung kayo po mismo. Yung katawan nyo. So, sa akin, nilagay ko lang po dyan. Ngayon, palalabasin ko na po yung pantalon ko. So, ang gagawin ko po, iduduplicate ko po yung clip na yan. So, itatap ko lang po yung back arrow na yan para bumalik sa tools ko. Tapos, hahanapin ko po yung duplicate. So, itatap ko yung duplicate, madodoble po yan. Ngayon, ilolong press ko po yan, tapos i-drag ko para pumalinya dun sa pinakaunahan. Nasa third layer na po siya. Tapos habang naka-highlight pa rin po yung clip, tap ko na po ulit yung remove BG. Pero ang pipiliin ko ngayon yung custom removal. Tapos i-adjust ko lang po yung size ng brush sa 1. Tapos ibabrush ko lang po yung pantalon ko. Antayin ko lang pong matapos yung custom removal. Tsaka ko na lang po itatap yung checkmark dyan sa baba. Yan po guys. Ganyan po ang gawin nyo pagka may nawawala-walang parte ng mga katawan nyo. Pwede rin po yan sa auto removal. So ayan, idadagdag na po natin yung motorbike. So ang next na gawin nyo, itap nyo lang po yung screen nyo para lumabas yung add overlay. Itap nyo po yan, tapos pindutin nyo yung motorbike, tapos add ulit. I-resize nyo po yan para ma-fit to screen po. Tapos, pindutin nyo yung remove BG, piliin nyo yung chroma key, hawakan nyo yung circle, tapos ibaba nyo lang po sa may green na kulay. I-adjust nyo lang po yung intensity sa 45 para matanggal po lahat ng green. Tapos, tap nyo lang ulit yung checkmark. Ngayon, idadagdag na po natin yung apoy ng motorbike. So, itap nyo lang po yung screen nyo, tapos add overlay, tapos piliin nyo na po yung apoy ng motorbike mismo, tapos i-add nyo ulit po. Ngayon, i-resize po ulit natin yan. So, hawakan nyo lang yung screen nyo, tapos i-zoom nyo para ma-fit to screen po. Ngayon, guys, kailangan po nating tanggalin yung black sa screen na yan. So, paano gawin yan? Habang naka-highlight po yung clip na yan, itap nyo po yung splice. Tapos, piliin nyo po yung filter. Ayan po, guys. Ngayon, okay na po yan. May apoy na po yung motorbike. Next na gawin nyo, add overlay po ulit. So, itap nyo yung screen, add overlay. Tapos, pindutin nyo yung energy, yung bola po sa kamay nyo. Yung energy. Add nyo lang po ulit. Tapos, i-resize nyo ulit para ma-fit to screen po. Ngayon, pindutin nyo po ulit yung splice. Tapos, piliin nyo yung filter. Kung titignan nyo kasi sa dulo niyan, ganyan po yan. So, tatanggalin po natin yung black. Itap nyo lang yung filter para mawala po. So, ayan guys. Guys, pwede nyo pong i-resize lahat ng mga clips na to ha. So, kunwari yung energy ball, i-resize ko, paliliitin ko, tapos ipipwesto ko po sa pagitan ng dalawang kamay ko. Pwede nyo po yung i-resize. Nasa inyo na po yan kung paano yung kuha ng video nyo. So, ayan guys, idadagdag na po natin yung apoy ng puno po, tsaka yung mga embers po. So, itap nyo ulit yung screen, labas yung add overlay, itap nyo po yan, tapos piliin nyo po yung clip na yon. So, yan po, add nyo ulit sa baba, tapos i-resize nyo po ulit, i-fit to screen nyo, para po mag-match dun sa mga puno. Ngayon guys, ilong press nyo po yan, tapos ilinya nyo po doon sa pinakaunahan. Kailangan po silang pantay-pantay guys ha. Ngayon, itap yung back arrow, piliin nyo ulit yung splice, filter pa rin po para mawala yung pagka-black. So ayan guys, pare-parehas po na proseso po ito. Add overlay lang po, tapos splice, tapos filter. Ngayon, next na gawin nyo, pindutin nyo na po yung last. Yan po yung pagsabog ng bahay. Fit to screen nyo po ulit. Tapos pindutin nyo yung splice. Tapos piliin nyo yung filter para mawala po yung black. Ngayon guys, tignan nyo po dito. Sasabog po yung bahay, pero yung pagsabog nasa harapan nyo po. So kung paano po ilagay yan sa likuran nyo, ganito po ang gawin nyo. Hanapin nyo po sa tools nyo yung layers. So slide nyo lang po pa left, tapos itap nyo yung layers. Tapos, ilong press nyo po, yung clip nyo ng pagsabog, ilong press nyo po yan, tapos i-drag nyo, ilagay nyo po dun sa pinakalikod. Tapos, tap nyo lang po yung checkmark dyan. So, i-review nyo lang po kung nasa likod nyo na yung pagsabog. Nasa likuran nyo. So, ayan guys.
Guys, gusto ko lang pong sabihin na yung mga clips na to, pwede nyo pong i-resize, i-reposition, at i-retiming po. Itong mga clips kasi, ito po yung ginawa ko dun sa reel ko. So, ito yung ginawa ko dito sa tutorial na to. Pero nakadepende na po yan kung paano nyo kinuha yung video nyo, yung green screen nyo mismo. So, i-resize nyo lang po or retiming nyo. I-timing nyo lang po. Alam nyo naman na siguro kung paano mag-timing. Tapos kapag ka na-edit nyo na po, lagyan nyo na rin po ng mga video effects, yung parang shake. Nasa video effects po yon. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.